बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाक कैन मीडिया की तरफ से हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी बुज़ुर्ग हजरात हैं जिनको जो जो कुछ भी अपनी मेमोरी के हिसाब से याद है, हम उनको कैमरे की आंख में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो आज हम मिसबाउल हसन साहब जो छोटे भाई हैं सैयद खुशनूदुल हसन साहब के, तो उनके घर पे मौजूद है। तो हम आज उनसे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। तो हम थोड़ी देर में आपसे उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जैसे कि हमने जिक्र किया है कि मिसबाउल हसन साहब के घर पे मौजूद हैं और आज हम उनसे क्या कहते हैं उनकी मेमोरी के हिसाब से जो जो भी वाक़यात पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान बनने और उनकी पैदाइश के बाद जो कुछ भी ये उनको याद है उनकी अपनी एक फॉर्मल ज़ुबान के अंदर हम पूछेंगे। तो मिसबाउल हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये चाहते हैं कि हम ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करें कि हमारे जितनी भी आइंदा आने वाली जनरेशन और बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख कर जो है कुछ थोड़ा सा लर्निंग उनको हासिल हो। तो हम चाहेंगे कि पहले तो आप अपना नाम पूरा मुकम्मल बताइए और अपना इंट्रोडक्शन बताइए कि कितने भाई बहन थे आपके और भाइयों के क्या नाम थे आपके, तो फिर उससे आगे हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिसबाउल हसन। तो हम बरनी लगाते हैं अपने आगे, तो मशकूर भाई चूँकि सैयद मशकूर हसन बरनी कर कहते हैं और इसी तरह सैयद खुशनूर हसन अंजुम कहलाते थे वो बड़े भाई हमारे। तो मैं सैयद मिसबाउल हसन बरनी कहलाता हूँ जी। तो मैं पाकिस्तान, मुझे इतनी तो इंडिया की तो मुझे कोई चीज़ें याद नहीं है। मैं 1947 में पैदा हुआ तो मुझे उसका तो इतना पता नहीं है। और 48 में हम लोग पाकिस्तान आ गए थे। तो 58 का मतलब ये मुझे माशाल्लाह याद है, अयूब खान के ज़माने का। वहाँ से कुछ मैंने होश संभाला तो मुझे पता लगा कि भाई ये हम वहाँ उस ज़माने में नेशनल गार्ड बना रखी थे हमने मोहल्ले में। और हम एक इलाका था रामसामी के पास उस्मानाबाद, तो वहाँ रहते थे हम उस ज़माने में। और वहाँ मतलब ये परेड वरेड करते थे और जाते थे बहुत सारी जगह पर। मेरेबल टावर से लेके कायद आज़म के मज़ार तक परेड मार्च करते हुए जाते थे हम लोग। और हम नहीं होते थे बल्कि हर इलाके के नेशनल गार्ड होती थी और वो करते थे। माशाल्लाह मेरे सामने ही लगा है जिस वक्त ये अपने खान अब्दुल क़य्यूम साहब कश्मीर से या पंजाब से कहीं से आए थे कराची में। कौन से स्टेशन था वो, कैंट स्टेशन पर। तो वहाँ मेरे सालार आए और मुझे आन के कहने लगे कि आप जाके जो जीप खड़ी है बाहर वहाँ तकरीर करेंगे खान अब्दुल क़य्यूम। और वो कौन थे, बवानी के कोई बहुत बड़े मिल ऑनर थे, वो कहने लगे कि वो भी होंगे साथ में। तो तुम टायरों के पास जाके एक एक आदमी खड़े कर दो कि वहाँ कोई आदमी हवा ना निकाल दे टायरों की। तो मैं और तीन लड़के और उनको लिया और वहाँ गया और वहाँ खड़ा रहा मैं काफ़ी देर तक। और थोड़ी देर के बाद खान अब्दुल क़य्यूम आए और उन्होंने आन के मतलब ये नेशनल उसमें कार के अंदर खड़े हुए, खुली हुई छत थी उसकी, और स्पीकर लिया और अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही कहा था कि एक पता नहीं कहाँ से क्या कहते हैं उसको, टीयर गैस बम वो आया और उनकी गद हारून रशीद या कुछ ऐसा ही नाम था उनका, जिनके यहाँ लगी थी गेंद, वो बम लगा और वो नीचे गिर गया। और वहाँ से जल्दी से लोग भागा दौड़ी हुई और एकदम उठा के उनको ले गए। तो मैं आपने क्या कहते हैं अभी मिसबाउल हसन साहब की ज़ुबानी उनकी जो याददाश्तें थीं वो सुनी आपने, और 58 के जो अयूब खान साहब के ज़माने में माशाल्लाह, और फिर खान अब्दुल वली खान साहब जो नेशनल गार्ड की क्या कहते हैं नेशनल लेवल पे ट्रेनर थे, उनकी यानी आपने रोदादें भी सुनी और किस तरीके से उन्होंने मुहाफ़िज़ का यानी किरदार अदा किया पाकिस्तान बनने के बाद नेशनल गार्ड के अंदर। तो अब हम क्या कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे कि 1965 के अंदर जो इंडिया और भारत की एक जंग थी, तो उसके हवाले से कुछ हमें मिसबाउल हसन साहब अपनी मेमोरी के कुछ हिस्से हमें बताएं कि 1965 में किस तरह जंग स्टार्ट हुई और जंग के दौरान में लोग जो है अलार्म जब बजते थे तो किस तरह अपने आप को सेफ मुकाम के ऊपर ले जाते थे।
تو مصباح صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کس طریقے سے آپ کو کیا کیا میموری میں یاد ہے 1965 کی جنگ کا؟ بھائی دیکھیں، ہم اتنے تو بڑے نہیں تھے لیکن چھوٹے تھے ہم، اور ہم اس زمانے میں سندھی مسلم سوسائٹی میں رہتے تھے. 65 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو وہاں سائرن بجتے تھے، یہ ملوں کے جو سائرن ہوتے ہیں نا، جی جی وہ بجا کرتے تھے، اور ایک دم بلیک آؤٹ ہو جایا کرتا تھا پورے کراچی. ٹھیک. اور بلیک آؤٹ ہونے کے بعد ہم لوگ جو ہمارا جو کام تھا، تمام لڑکے وڑکے جو تھے ہمارے، نثار تھے، ہاں جی، اور دوسرے جو لڑکے تھے، کرامت مرزا، یہ وہ سارے، تو ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ ایئرپورٹ روڈ ہمارا نزدیک تھا گھر سے، تو وہ جو ایئرپورٹ سے جو روڈ آتی ہے، تو وہ اس پہ ہم وہاں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اور کوئی لائٹیں مار کے چلاتا تھا نا گاڑی، تو ہم اس کے غلیل سے نا ان کے شیشے پھوڑ دیا کرتا تھا تاکہ وہ لائٹ جو ہے کہ لائٹ بند ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ویسے تو آدھی لائٹ وہ کالی رکھتے تھے رائٹ. اس زمانے میں، اور آدھی لائٹ پیچھے کی سفید ہوتی تھی. ٹھیک. کلر کر دیا کرتے تھے اوپر آدھی لائٹ کو. تو ہم مگر پھر بھی وہ لائٹ جلاتے تھے تو ہم ان کی لائٹیں توڑ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور موٹر سائیکل والا کوئی آ رہا ہے تو اس کو روک کے کہا کہ بھائی لائٹ نہیں جلائے گا، تو کیونکہ اوپر سے بم کا خطرہ ہوتا تھا نا، کہ جہاں ذرا لائٹ پڑے اندھیرے میں تو بم تو وہیں مارتے تھے. رائٹ. تو ہم لوگ یہ کرتے تھے. اور پھر وہ کوئی کرفیو وغیرہ لگ جاتا تھا تو آپ اپنی فیملی کے لیے کس طریقے سے سامان وغیرہ خریدتے تھے، اور تمام یعنی گروسری وغیرہ اتنی ہو کہ بھئی آپ کو گھر میں آپ کی فیملی والوں کو اور آپ کو جو ہے نا کھانا مل سکے، تو کرفیو کے زمانے میں کس طرح مینیج کرتے تھے ساری چیزیں؟ میں دیکھیں، یہ تو مجھے یاد نہیں ہے چونکہ میں نے کبھی گروسری وروسری تو کی نہیں. یہ میرے بڑے بھائی وغیرہ، خوشنود بھائی وغیرہ کرتے تھے یہ کام. اچھا. مجھے نہیں پتا اس کا اچھا. کہ کس طرح سے گروسری آتی تھی اور کس طرح سے خریدتے تھے اور کیسے کرتے تھے. رات کو ہی تقریباً وہ ہوتا تھا ہمارا کام، تو کہ بھائی رات کو مطلب ہم پہرے وہرے دیتے تھے. اچھا. ہیں اس میں، تو وہ ٹائم ہوتا تھا ہمارا. تو ہمیں گروسری کا نہیں پتا کہ تو یہ محلے کے جو یوتھ اور ینگ بچے جو ہوا کرتے تھے تو ان کی بھی آپ ٹریننگ وغیرہ دیا کرتے تھے اس محلے میں؟ ہاں جی. وہ کچھ لوگ ہمارے پاس آتے تھے ٹرینر، تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ ایسے بندوق چلائیں گے، ایسے مطلب یہ ٹریننگ کریں گے. لیکن اس وقت کوئی اصلی چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ ٹریننگ دیتے تھے، ٹریننگ دیا کرتے تھے. ایسی ٹریننگ دیتے تھے. تو خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ 1965 اب جو ان کی میموری میں یاد تھا وہ ہم نے ان کو ریکارڈ کر لیا ہے. تو اب ہم اس سے آگے اور بڑھیں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ کو ہم 1965 کے واقعات جو بعد میں رونما ہوئے ہیں پاکستان میں، ہم وہ بھی انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے.